जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आमर कार्यक्रम गोटे मस हम प्राय बाधाप्राप्त होती कहीं स्टूडियो कम चली एपर्तंत सरी ना, तथापि बहु लोकंर अनुरोध कार्यक्रम आम मो बहु असुविधार पड़ी आपण पाखक मो ये प्रयास जारी रखुची। आपण मैंने जहाँ भी मोर त्रुटि रोथ आपण मैंने क्षमा करेंगे। पूर्वपरी भल पाइबा भितर बांधि रखी आपण मैंने पुनर्बार कार्यक्रम को देखिए। दैनंदिन राशिफल सहित मासिक राशिफल रज उपलक्षे आपण मानक पई मो उपस्थापन राजी आणुची। आज मो आपण मानक कहबी सिंह राशि व्यक्ति मानक विषय रज उपलक्षे जून मास बा आषाढ़ मासर संक्रांति ठारू किपरि समस्या समाधान बाट एवं कौन सबू रहिबो मु से संपर्क में निश्चित भाव में आपण मानक सूचना देवी। तेरे चलतु कार्यक्रम को आरंभ करवा। कार्यक्रम प्रथम रु मु कहि रखुची आपण माने जो माने कार्यक्रम देखुचंती माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम एक भिन्न स्वादर कार्यक्रम जहाँकि साधारण जनता घरे रही कि मध्य से अनेक किछि जानी पारला भली एवं एक कार्यक्रम आमे प्रोत्साहित करिछु। आपण माने कार्यक्रम निज राशि विषय जानिबा पूर्व प्रथमे जानतु आषाढ़ मासर कौन सब समस्या कौन सब किछि नुआ कथा बुझिबा जानिबा आपनको पई निहाती जरूरी अछि। तेबे चलंतु देखिबा। सर्वप्रथमे ए आषाढ़ मासरे जहाँकि आमर पाणीपाग कथा कहिले ए मासर समवृष्टिपात जोगु सठिक समय वृष्टिपात सह मौसम प्रभाव सठिक रूप से हेबो। एणु ठीक भाव में कृषि कर्म अग्रगति निश्चित करिबो। मासर प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह मौसुमी वर्षा सह लघुचाप जनित वर्षा निश्चित हेबो। आउ मास तत्व अनुसार ये मासरे नित्य व्यवहार्य द्रव्यर मूल्य वृद्धि घटिबो। स्वर्णादि धातुर मूल्य वृद्धि घटिबो। उत्तम वृष्टिपात जोगु कृषि कर्म अग्रगति घटिबो। खनिज उत्पादन ह्रास घटिबो। शिल्प क्षेत्र में अभिवृद्धि घटिबो। पनीपरिबा उत्पादन ह्रास पाइबो। महार्घ्य हेबो। ज्योतिष तत्व अनुसार ये मासरे आपण मानक गृह जदि कौन संतान जन्म है प्रमत्त रमणी प्रिय पेट रोगी अल्पहारी होती एवं से पिला निश्चित भाव में बहुत चालाक चतुर एवं रमणी प्रिय हबार जोग देखा देता है। जदि ये आषाढ़ मासरे कन्या प्रथम रजवती आपण मानक गृह है ताले धन संपद युक्ता सौभाग्यवती हुए। ये मासरे शुभ दिन में नूतन गृह आरंभ कले कले घर शुभ देले धन संपद वृद्धि होता है एवं गृहकर्ता और परिवार पर मंगलप्रद निश्चित भाव में होता है। जो माने गृह निर्माण करने को चाहते उद्यम रखिंट से कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये मासटी शुद्ध काल रोचे तेणु शुद्ध काल हेतु विवाह व्रत प्रतिष्ठा आदि शुभ कर्म निश्चित भाव में करणीय अच्छी। तेरे विवाह कथा कहले जो मानकर रविशुद्धि गुरुशुद्धि होता है से मानकर केवल विवाह होता है। केवल खाली रविशुद्धि किंबा खाली गुरुशुद्धि हेले विवाह संभव हो न था। तेरे कौ राशि रविशुद्धि गुरुशुद्धि से संपर्क में आपण मैंने जारी रखु। रविशुद्धि कहले मेष सिंह कन्या मकर एवं पुरुष तुला कुंभ राशि रविशुद्धि एवं गुरुशुद्धि कहले मिथुन कन्या बिछा मकर मीन राशि गुरुशुद्धि। तेणु रविशुद्धि गुरुशुद्धि होता व्यक्ति मान विवाह निश्चित भाव में होता है। विवाह तारीख गुड़िक कहीदे जो मैंने निर्धारित करने चाहते विवाह तारीख बा दिन मुझे कहीदे आषाढ़ मासर 5 दिन 7 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 17 दिन 22 दिन 23 दिन 25 दिन आषाढ़ मास संक्रांति ठारू यही दिन मानक विवाह आप स्थिर कर विवाह कराई पारे। आउ चतुर्वेदी बा व्रत उपयन कथा यदि कहबी आषाढ़ मासर 7 दिन 17 दिन 21 दिन यही दिन मानक व्रत घर आपण मैंने करें। गृह आरंभ जो मैंने करने उद्यम रखिंट से माने मासर 3 दिन 10 दिन 11 दिन 17 दिन 31 दिन यही दिन मानक नूतन गृह शुभारंभ करें। जो माने निज पिला मानकु विद्या शिक्षा देवार प्रथम चेष्टा करेंगे से माने ए मासरे यदि विद्या पिला मानकु पढ़ाइबा चाहते ताले मासर 5 दिन 7 दिन 11 दिन 12 दिन यही दिन मानक पिला मानकु शिक्षा आरंभ कराइबे। जो माने नूतन गृह पढ़ी बा नुआ घर को प्रवेश करने योजना रखिंट से माने आषाढ़ मासरे नूतन गृह को प्रवेश करती ताले मन रखु मासर 3 दिन 7 दिन 10 दिन 11 दिन 17 दिन 21 दिन यही दिन मानक आपण नूतन गृह को प्रवेश करें। प्रिय दर्शक बंधु ये अनेक कथा आपण मान संसार भितर रही निहाती जानिबा आवश्यक अच्छी। जदि प्रत्येक दिन माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम देखुंट कौन पंडित को न पचारि अनेक किसी आप जानीपारे अनेक किसी मन रखिपारे पिला शिक्षा दे पारे। तेज चलतु एवं आम आरंभ करवा आमर
सिंह राशि व्यक्ति मात्र 5टी कार्ड संग्रह करी आम रज उपलक्षे आषाढ़ मासर कौन कार्ड आसूची आम देखा। आषाढ़ मासर प्रथम सप्ताह किपरि रहिबो मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति संपर्क में जानिबा। मोर प्रिय सिंह राशि भाई भौणी माने मन रखु मनुष्य जीवन में अनेक किसी कर्म करिथाए किंतु सेतबेले से खुशी आनंद उपलब्धि करिथाए। परिणत समय बेलू बा परवर्ती समय तार पोषण केते आसे से जानि न थाए। जेतेबेले पोषण आसे सेतेबेले से अनुभव करे मो कर्मर किछि फल मते भोगिबाक पड़ुछि। तेणु ता पूर्व मु आपण मानकु एक उदाहरण स्वरूप एक सूचना दउछि। मन रखु मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने सकाळे गुरुजन मानकु पाद छुई प्रणाम करबा कथा प्राय लाल किताब रे निर्देश दिया जाइछि। यार कारण है जो वंशानुक्रमिक भाव में तुम देहरे से रक्त प्रवाहित होउछि ता से गुरुजन मानकर आशीर्वाद फल अटे। तुमर उन्नति अवनति स्थिति स्थायित्व दुस्थित दुख सुख अघटन घटन पछरे गुरुजन मानकर सदिच्छा रही थाए। तांकर क्रोध कोह हताश निराश तुम ठारू निरादतर और तिरस्कार द्वारा ही उत्पत्ति हुई एवं यही क्रोध अभिशाप रूप नहीं वंशानुक्रमिक भाव में दुख भोग कराई थाए। वंशर जेते रक्त संपर्क था समस्त दोष लगे मो देखिबारे जे तेणु पिला मानकु उपयुक्त समय सकाळे संध्यारे गुरुजन मानकर प्रणाम करबा आशीर्वाद नेबा ये सब लगातार भाव में क्रमानुक अनुसार रहिले पिला मानकर स्थिति भल रही है। गुरुजन मानकर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भविष्य में से भूल पथ को गति करबा बहुत कष्टकर मध्य होता है। तेबे चलंतु मोर प्रिय जाकी सिंह राशि भाई भौणी माने देखिबा आषाढ़ मासर रज उपलक्षे कौन कार्ड आसुची। सिंह राशि भाई भौणी माने आपण मानकर एक सुंदर कार्ड आसीची लभर कार्ड। निज ऊपर बहुत अधिक काम एई आषाढ़ मासर संक्रांति रे करिवे। आपण को माइंड मन सब बैलेंस रे रखिबा पई आपण उद्यम जारी रखिबे। आपण बुझी परिबे कि आपण को जीवन रो मूल्य कौन कौन करबा उचित कौन करबा अनुचित। आपण ठीक डिसीजन नहीं पारिबे। प्रथमे आपण को कोनोसी कर्म कले लागिबो कि आपण किछि जदि माने एटा भूल रास्ता कि ठीक रास्ता कि करि पारिबे कि नाही किंतु आपण हाथ छड़ा करंतु नाही। तेबे ए रास्ता बड़ कठिन हेले भी आपण को द्वारा हबो। आपण जेमिति गोटे निर्दिष्ट स्थल रे पहुंचबे आपण को ठीक रास्ता निश्चित भाव में मिल जिवो। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मान छोट छोट कार्य को लक्ष्य करी आगो को बढ़ंतु अवश्य सफलता पाई पाइबे। कार्य क्षेत्र में सब ठीक ठाक देखा दउची। आपण किछि परिवर्तन चाहिए अधिक व्यस्त होंतु नाही। व्यवसाय बढ़ाइबा पई हो बा कोनोसी संपर्क जोड़िबा पई हो धीर स्थिर भाव में माइंड को संतुलन करके कार्य बढ़ातु निश्चित सफलता सीमा पहुंची पारे। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने स्वास्थ्य कथा जदि मु कहिबी कौन स्वास्थ्य समस्या जदि आपनकर पूर्व देखा जाउथिला ठीक माने ई जून मासर प्रथम सप्ताह ठीक ठाक हो जिवो। आपनकर पार्टनर आपनको बहुत जतन नेबे। रिलेशन कथा कहिले प्रेम संपर्क पई बहुत बढ़िया कार्ड लवर कार्ड बहुत भल सुसंपर्क निश्चित आपको मिल कहीं ये शुक्रंकर कार्ड कारण ए सच्चा प्रेम कर एक सुंदर सौभाग्य आपको प्राप्ति हे जहाँकि आप कौन प्रेम पड़ार जोग प्रेमी जुगल मान हो पारे। ये एक सुंदर कार्ड आसी मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि व्यक्ति मान जदि सिंह राशि व्यक्ति मान मासर आम द्वितीय सप्ताह को देखा द्वितीय सप्ताह कार्ड आसी डेथ कार्ड। डेथ मान ये हूँ राहुंकर कार्ड अच्छी किसी करने आगु आप भावी द्वितीय सप्ताह कार्य करने आवश्यक अच्छी। डेथ कहले डेथ माने मृत्यु नुह भय कर किसी ना ये यार माने कौन जिनसर एक शेष हबार जोग यही समय आपंकर देखा दे पारे। सुंदर कथा भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल पाई तेणु यापर आउ एक नूतन सूर्य उदय हबार जोग आपंकर देखा मिल गोटे कम को शेष कर नुआ किसी कार्य आरंभ करपारती। तेरे भावना आप बहुत किसी करार अच्छी। ये जितेबाला क्या रिडिंग ये कार्ड आसे संपर्क कथा कहले गोटे पुराना संपर्क को ये कार्ड शेष करदेवार सूचना देखी था। किसी नुआ संपर्क जोड़बार योजना ये कार्ड देखी था। कौन समस्या दीर्घ दिन धरिकी रही बंद हो शेष हो जोग देखी था। कौन नुआ अजना अचिना व्यक्ति सहित सुसंपर्क बांधार संपर्क देखा देता है। बिजनेस करवा हो प्रेम करवा हो संपर्क जोड़वा हो किसी भी हो किंतु नुआ किसी करार सुजोग मिलता है। तेणु मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपण लाइफ रे किसी गोटे चेंजेस हबार जो ये कार्ड प्रमाण करुच्ची। रेडी था ये कथा को गंभीर भाव में आप बुझा दरकार कारण आप जेकोसी कार्य करूँ स्टार्टिंग समय बहुत मुस्किल बहुत प्रोब्लेम देखादेव किंतु कार्य कले परिवर्तन निश्चित भाव में आपंकर हम ए सन्देह करार ना। ये कार्ड प्रमाण करुच्ची जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आसो। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने
ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବ, ବିଜନେସ୍ ବୁଡ଼ିଯିବାର କାହାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର କିଛି ଆପଣ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସର ଯିବ, ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡ ଦେଖାଦେଉଛି। ହେଲ୍ଥ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯଦି ଧରିଥିଲା ନୂଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର କାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଡିଭୋର୍ସ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ କାର୍ଡ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ମାଫ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଥକାପଣ ଲାଗିବ, ଚିଟା ଭାବ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିବେ, ଚାକିରି ହେଉ, ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ରିଲେସନ୍ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ହାଲକା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ, ସବୁ ପଜିଟିଭରେ ପରିଣତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଡେଥ୍ କାର୍ଡର ମୂଳ କାରଣ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗ୍ରତ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମନ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଷାଢ଼ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ଅଛି। ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବେ, ମୌଜରେ ବି ମାହିର ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ରିଲେସନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାକି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଇଏ ସବୁ ଇଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡର ଏକ ପ୍ରମୁଖତା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଇଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଚୁର ରହିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଗରୁ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଦ ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିପାରିବେ। ବହୁତ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ଅଳସୁଆମୀ ହେବେ ଏହି ସମୟରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। କାରଣ ଶେଷ କାର୍ଡକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ଶେଷ କାର୍ଡ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, କେଶବ, ମାଧବ, ମା ଟେର ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡ କ'ଣ ଆସିଛି? ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦ ହାଇ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କାର୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଟିକେ ତକଲିଫ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ସେୟା ହିଁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କିଛି କଥା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛପେଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଛପେଇ ପାରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ବି ଛାତଛଡ଼ା ହେଇଯାଇପାରେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବିଜନେସ୍ କଥା କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଚୁଜ୍ କରିବେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଆପଣ ସେତେ ସମ୍ଭବ ପାରିବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କାରଣ ହେଲ୍ଥ କଥା କହିଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଇବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ତାର ସଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ବଡିରେ ହରମୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠିବାର ଆଭାସ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବାଳ ମଧ୍ୟ ପାଚିବା ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି କିଛି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଏମିତି ଆଗୁଆ ଜାଣିବାର କିଛି ଯୋଜନା ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକୁ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ କଥା ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କେମିତି ହେଇଥିବେ, କେମିତିକା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ନଲେଜ ରହିବ, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଆପଣ ରହିବେ। ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗାଈମୋଟ ଉପରେ ସାରାଂଶ କଥାଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗାଈମୋଟ କଥା ସବୁ କାର୍ଡ ମୁଁ କହିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟକ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଦେହ ଭଲ ରହିବ ବା ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଟିକେ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନର୍ଥ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆୟ ଭଲ କିନ୍ତୁ ରହିବ,
ହେଲେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗି ରହିବ। ଚାକିରିରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତିକାର କଥା କହିଲେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ କହିବା ଟିକେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣ ଯଦି କହିବି ଯେ କି 15 ତାରିଖରେ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। 17ରୁ 19 ବିଫଳ ଚେଷ୍ଟା କଳ ହୋଇପାରେ। 20ରୁ 26 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି କର୍ମ ପରିଣତା ପାରିବାରିକ ସୁଖ। 27ରୁ 30 ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସଟି ଗତି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜୁନ୍ ମାସଟିକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଶିଖିବା, କିଛି ଜାଣିବା, କିଛି ବୁଝିବା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଚଳିଲେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ମୁଁ କହିବି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା, ଅନେକ କିଛି ବୁଝିବା, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଲମ୍ବା ସମୟ ଜାଣିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଅନେକ କଥା ଶିଖିବେ, ଅନେକ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ମାସଟି ହେବ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ପୁନରାୟ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେବେ ସମୟ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।